We are so much happy and grateful. Also so bly en dankbaar. And we know that our report will make the chief apostle to be very happy. Ons weet onze rapportering naar die chief apostle sal baie bly. Because he gave us a message that he miss you so, Lord. Want hy sê hy mis julle baie. So he will be happy about today's report. Hy sal baie bly wees deur hierdie report van vandag. As we are closing this service, soos ons hierdie diens toemaak vandag,
We were given the Holy Spirit today, Ons het Heilige Gees ontvang vandag. and we want you to know that the Holy Spirit wants you to build a relationship with it. Die Heilige Gees wil dat julle relationship, verhouding ja, verhouding And het when you saam met build hom. the relationship with the Holy As Spirit, jy daardie verhouding bou met die you Heilige must make Gees, sure that every day you perform God's duties. jy moet seker maak elke dag doen jy die werk van God. Monday we evangelize. Maandag gaan ons na die evangelie toe. A deacon will be here, will go house to house, telling people that God is actually in need of them. Diakon sal hier wees maandag, dat hy huis vir huis kan ingaan om seker te maak, jy vertel die mense, God het hulle julle And huise met my Tuesday we gekom. come together and we practice, as I've seen that you were actually practicing. Dinsdag, dis ons prakties die singe, soos ek sien julle dit gedoen. And Wednesday it's a church service. Woensdag, dis die diens van die kerk. You will just look at the times. If it's 5, it's 5. If it's 6, it's 6. If it's 7, it's 7. Dit hang af van die tye wat julle aanpas, But only for 1 hour. net vir 1 uur. And then Thursday we evangelize again as we did on Monday. Dinsdag doen ons dieselfde wat ons maandag gedoen het. And Friday we come together, visit one another and break bread. Vrydag bywoon elke persoon met die ander persoon om 'n brood te breek. And then Saturday Saterdag at 2 o'clock, 2 uur. the evangelists come together. Die evangelie kom by mekaar. I'm talking about the fathers now. Ek praat van die vaders. Yeah, they have that evangelical service. Hulle daardie diens van die evangelie 2 They uur. sing, Hulle sing, they break bread, hulle breek die brood, and they invite other people to join them. hulle nooi ander mense om saam by mekaar te wees. And we must have a very beautiful evangelical choir. Ons moet daardie evangelie koor het. Why are we doing all these things? Hoekom doen ons al hierdie dinge? We want you to become part of the church competitions that are taking place in South Africa. Ons wil dat julle dieselfde om 'n part te vat in die kompetisie wat in Suid-Afrika gebeur. And then by so doing, you are giving the Holy Spirit a chance to communicate with you and to show up in your life. Om so te doen, jy gee die Heilige Gees 'n kans met jou te You praat. must love one another. Jy moet liefde hê vir elke You persoon. must help each other. Julle moet mekaar help. If you have 2 jackets, you see that your brother doesn't have, give him the other one. As jy 2 baadjies het, as jy 'n persoon jou If broer you het, have die 2 ene pairs gee of hom. shoes and your brother doesn't have shoes, give him the shoes. As jy 2 skoene, paar skoene het, jou broer het die If ene you skoen. have a white dress and your sister doesn't have a white dress, you have 2 white dresses, give him the other one. As jy 2 rokke, wit rokke het en jou suster het die ene, We gee must vir hom love een. one another, for God is love. Ons moet lief mekaar hê, And want what God is will lief. attract other people to join our church is the love amongst us. Wat sal ander mense trek na ons keer? Love Dis speaks tussen ons. louder than what we say to people. Liefde praat harder wat ons When doen. you practice nie sê love, as dit prakties that is. is louder than when you talk about love. Dis hoor soos jy dit praat. So the Holy Spirit will enjoy staying with you and bless you if you stay in love. Die Heilige Gees sal met jou wees as jy in liefde bly. So with these few words, Met hierdie min we are woorde, very thankful to our Lord and Creator, the Chief Apostle who sent us here. ons dankbaar van die chief apostle wat ons hier na toe And we gestuur are het. so much thankful to you, Ons is so ook dankbaar vir julle, T.A.C.C Namibia, T.A.C.C in Namibia, for hosting us so well om vir ons ontvang in hierdie goeie manier and showing us the love that our Father has bestowed upon you. en wys die liefde wat ons Vader aan julle gesit het. We are so happy Ons so dankbaar about everything that has happened today. van elke ding wat gebeur het May vandag. our God bless you. God julle seën. With those few words, I will ask just a short hymn so that we can close the service. Kort liedjie laat ons hierdie diens kan toemaak.
Inceku nompostoli kaJesu Kristu ndibuyela kula masango bendiwavalile ngiyawavula ndivulela abafele ngaphakathi kule nkonzo nabafele ngaphandle wozani nonke ningene ngoxolo emva kwenu siyavala sinoThixo Baba uThixo Unyana nomoya oyingcwele inkosi inisikelele inigcine inkosi iphakamise ubuso bayo phezu kwenu inini kuxolo inkosi inololoze inigcine manje kude kube phakade amen ufefele inkosi yethu uJesu Kristu uthando lukaThixo Baba nobudlelwano bukamoya oyingcwele makuphumule phezu kwenu manje kude kube phakade amen amen Thank you. We can sit down just for a moment. We must practice this song very strong. It's a very nice song. And it's a prayer also. So we need to practice it. Lastly, we have our mothers. I only spoke about our fathers on Saturday, 2 o'clock. Now we have our mothers. On Thursdays, we have our mothers' prayer meetings. Onze moeder dienst. It's 2 o'clock. 2 o'clock. 2 uur. Yeah, 2 o'clock every Thursday. Elke donderdag. We must come together and have our mothers' prayer. Ons moet by mekaar kom en haar die diens hou. Al die moeders. Yeah, so let's make sure that we do all these services as they are. Ons maak seker ons doen al hierdie dienste soos hulle is. Then we will be in the right track. Ons sal op die regte pad wees. Lastly, we are having a very big event. Some of you knows it, the International Thanksgiving Day. Laaste, ons het 'n groot diens. Julle ken dit, die laaste internasionale diens van die jaar. It will be in Durban again. Dit sal in Durban wees. And my father was giving us a hiding with Father Apostle here. Die vader, chief apostle, het onze vader 'n bietjie pak slaag gegee. He said, I did not see T.A.C.C Namibia in the Apostle Day. Hy sê het nie Namibia T.A.C.C gesien nie in hierdie Apostle Day se diens. And he said to us, we must make sure that in the Thanksgiving we see you there. Hy het gesê hulle moet seker maak
julle moet daar wees. So in my die my internasionale- father, the chief apostle, knows you and he loves you so much. Vader ken julle en hy is lief vir julle. If you remember, we were in Durban. I don't know whether most of you were not there. As jy mooi onthou wat daar was, ons was in Durban. But we have a very small choir there Ons het 'n klein koor gehad representing Namibia. wat vir Namibia gestaan. In all, I think it's 20-something choirs who rendered the songs. Dis so baie kore wat daar so gesing. But he chose only Namibia to repeat its song. Hy het vir Namibië gekies om 2 keer te sing. So his love is with you. Sy liefde is met julle. And I know sometime next year he will be here to have a service with you. Ek weet volgende jaar daar rond sal hy hierso wees om diens te hou met julle. So we want you in numbers in South Africa in this November, December. I think it's the last day of December and of November and the 1st of December. Ons wil julle met baie groot getal daar wees. When we come out of this service, we want to go with my fathers here to where the buses are, Ons wil saam met ons vaders gaan waar die busse is. to hear what is the quotation of the bus. Wat is die kwotasie van die bus? We want to pay that bus for you. Ons wil daardie bus betaal vir julle. Yours, Julle moet net seker maak. yours is to organize the passports Julle moet net seker maak julle het 'n paspoort, poorte and food for en the way. kos vir die pad. And make sure that you go out and call as many people as possible, En maak seker dat julle roep baie mense as moontlik. because we don't want to pay a bus here only to find that the bus is taking 20 people. Ons wil nie die bus betaal as die bus half vol. We want that bus to be full Ons wil die volle bus hê. so that we go to that service, all of us, when we arrive in. En laat ons daar vroeg kom met die volle bus. Do you understand? Yeah. Church? So let's do everything from now, preparing for that day. Kom ons doen goede sommer nou We voorberei vir only daardie left dag. with 2 months. Ons oor net We're 2 in maande. August, September, October. Dis net September en Oktober maand. End November, we must be in Durban. Einde van November moet ons in Durban Let's wees. start with our practices Maar ons moet ons and praktiese van die communicate kore with our begin. brothers and sisters En in praat- Keetman's Walk. Praat met ons broers en susters in Keetmans. We've spoken with my fathers here. I think they will pay visits soon there. Ons het met ons vaders gepraat hierso. Hulle sal binnekort bywoon So daar. that you practice a common song. Laat julle een liedjie kan sing And you also send us the song so that we can practice in the meantime we're in South Africa. en stuur vir ons ook die liedjie laat ons ook Because we bietjie are oefen daar in part of this Suid-Afrika. choir. Ons is 'n deel van hierdie koor. We will be singing there, so we must know the song. Ons sal ook daar sing. So talk with the Keetman's people and agree on the song. Praat met die Keetmanse mense en besluite van 'n We'll liedjie. practice it here, they will practice it that side. Prakties hierso en hulle We sal will daar aan die also kant. practice that side. Ons sal ook daar in Suid-Afrika And we will prakties. come together as a very big choir in Durban. Ons sal 'n groot koor wees in Durban. So with those few words, I thank you so much. I don't know whether there's something that you want to pass, the message or something to them. Ek wil net sê nee, lyk my ek moet dit nie sê nie. Een van ons vaders moet net iets sê. Hoe was die diens? Net met kort woorde en dankbaar by ons Vader wat ons die diens vandag gehou het. Een van die one of you can just say how was the service in short. Baie kort asseblief. Okay, thank you. Die dienst was lekker, het was uitstekend. Het was een goede dienst. That's outstanding. En ik hoop dat jullie dit gevat hebben. De dienst was mooi en die dienst heeft bij jullie gezegd wat moet jullie doen om niet die koud te gaan krijgen. En anders ziekte. Moenie omkom nie, dan sê jy die siekte vat van die iemand of die vrou. So, dit was baie mooi. Ek sal net daar staan, dan sal ek nog net bietjie verby gaan. Soos nog gehoor het van die paspoorte. Laatste keer kon ons nie, want almal het die paspoorte gehad.
paspoort, die machine is pikken. En die paspoort is moeilijk om te krijgen. So als je niet nou probeert, dan heb je niet paspoort. En ik zal die kansen die wat ik nog gekregen heb, zal ik gebruik maken. En ik zal bij denken voor die wat ik gevraagd om te komen bij zo'n die zuster kan die opstaan daar zo die zuster wat ik gevraagd om die te komen lezen wat die apostel zei. Ik zei voor die zuster, ik zal zeggen voor mijn zwaar. Kan ook opstaan zeg dank je voor dat wat je gedaan hebt. Die is bij ons keer. Dus recht komt het weer. Ik zal mijn broer vragen. Het is broer wat ik lang zoek. Lang zoek is maar een jaar wat ik die broer zoek. Ik kreeg hem vandaag. Zo is dat zo met mij weer. En al die vrienden wat gekomen het. Ook apostel zeg ook wij denk je dat apostel alleen net bij Ketmans opkomen van daaraf draait. Dan was je maar in Wendhoek. Zo lijkt het zo. Ik zal zeggen die van elkaar. Wij denken dat je dat gekomen bij ons. Ons verlangen ook bij die om apostel hier bij ons te hebben. Dat ons patiënt is. Dus dat is wat ons dit zoekt. Wij denken. Kom weer. Voordat je zit, daar is zuster daarachter. Zij moet het vloer komen. Zuster. Zuster, hallo. Ja. En je zwaar ook. Staan die kies om mij zwaar. Die is ook mij zwaar. Sorry, sorry. En mijn broer is zo. Kom staan die 3 van je daar. Nee, ik wil net iets vragen. Nee? Dat is niet snacks, ik praat niet snacks. Nee? Ja. Maar ik vat die woord van de para's. Heb je een dag gehoord, iemand keer bij de hemel, zo 2, 3 dagen, dan ga je weer uit. Maar als je bij de hemel is gegaan, heb je problemen daar. Ja. Ik denk dat je dat nog die part van hier, want je dat nog bij de hemel redden hier is. Ja. Ik denk dat je besluit over die woord van die pijs gevraagd, redden. Ik denk dat jullie mooi geworden is. Jullie gaan nog. Als ik weer terugkom, ga jullie krijg je dat hier zo op jullie dienst. Ja. Ik denk misschien. Of denk ik verkeerd. It seems like that, but Okay. it seems like that. I did not say it is. God bless you. Thank you. God bless you. No, I'm very happy. Yeah. Thanks, my brother and sister. It's just that I want just to share with you that few words. Yeah. In the future, if I come back in Windhoek, I think I'll see you on this congregation. You see, and also like my father told you to visit. We have a big service there in Durban. I think I'll see you again there. I think so. No